الجنوسايد زبل قال نبهاجري نخلقب ببعل صادقان استجبر شرح نيرو ولا بتجزي وق كم زبل شرعي صباح نقو تجري إثيوبياويت سلزغونت ناب جزاء هاجرنا ناي جنوسايد كسب كندز مسرت ناب إيرتران أم حران نتبقوا زبل شرعي إذا الجنوسايد زبل قال قد موق استند فمخانو أبكربا جزء شبت بمقربي خجمرو دحريو جن كم مرحت مسارع كسب جنرالات كم مرفق كسب مدفع كاب تأرس كاب أنبا كاب كاليت نخاليت فتوم فتسامتات بزسندو إيرتراويان سب سلطان سندات أكيبة أبي أحمد علي أب جزء وجه أبل الحزب تجرايز فتسامو جبنات كالي عزز سراويت أبي أحمد موت فريدومو عزز سراويت إيرترا زد حنوه حزب تجراي كي ترفه بسئلن دمت انستسنه مسكرنت كدالوه مغنياتو أنا نهاجري كسبتنا مودعتا نتاب دمي كقال سلاقي إلى أبزعة خو مبتعة نمتعة ولدو سترف كسون بجبت مرتعون كمقوت أكل محلاي سلزخونه سلزي مسبلتقنا نقاد فاي كونان انت جيتاتشو رداغن حفرة أفريقيا خوينو نموائل أبسند زمزقبو وردت فتسيمو حالي فلو نبلوكم كالي وردتون سمعوا جيت شحج والدفدف كمل حكم وليغو كابتاتو واهيباتو زلا وردتن ياسرحون زبار ريز مسل زلو نملكت Today, however, there are rumblings of a possible new conflict between these two countries. There are reports of Ethiopian tanks and artilleries moving towards the border. Both Gazetanya Al Jazeera Abzuwan among Eritrean Ethiopian haddish kuinat kulla khams khil zirraballo tanktaten madafi'an Ethiopia nabdobat gotsi inqasas ምህላው ዝረብ ክልቲዮ መንግስታትና ሐድሕዶም ኩናትና ይሙላዕ ድሌት አለዎም እንዳተባሃሉ ይካሰሱለው ኢትዮጵያም ኤርትራ ኩናትና ይምጅማር ተኹለሎ ዋዲ vodkaቸው ተቀበል vodkaቸው ነፍስ ተቀበል አቢሉ ኮም ጌሬ ሪያኔያነ ናይ ባህር ድሌት ኢትዮጵያን ወጥር ምስ ኤርትራን ዝግንያት ዚ ፕሮፓጋንዲስት ወድ በሻሻ ብዛዕማም ወናን ባህር ኤርትራ ከም ናይ ቅድም ሕጂ ጽዕቅ ዝበለ ዘመተ ጀሚረና አሎ ነዝብ ዝምልከት ኤርትራውያን መንእስያት ኣብ ህድሞና ቲቪ መብሪ ይቦሙሉሎ ኤርትራ ያካሄደችው ሪፈረንደም እንደ ኔሽን ስቴት ነው የተካሄደው ሪፈረንደሙ ስንል ለኤርትራ ለብሔር ብሔረሰቦች በብሔር ብሔረሰቦች ደረጃ ነው ሪፈረንደም መካሄድ ያለበት የሚል ጥያቄ ተነስቶ አፋር እንደ አፋር መወሰን አለበት ኩናማው እንደ ኩናማ ሳሆ እንደ ሳሆ አጋሚው እንደ አጋሚ መወሰን አለበት እዚ ብስተፈላልየ መገድታት ነፍርሶን ንኽእልና ማለት ቀዳማይ ነገር ከም ዝበልናውቲ ኤርትራ አካል ናይ ኢትዮጵያ ስለዘይነበረት ፍቃድ ናይ ዝኾነ ማእኸላይ መንግስቲ አይተደልሚያ ወደብ ስለ ወደብ የምናወራ ከሆነ ወደብ ፍለጋ ከኬንያ ልንገዛው እንችላለን ከሶማሊያ ልንገዛ እንችላለን ከጎራባች ሀገሮች እስከ ሱዳን ከፖርት ሱዳን እስከ ሞምባሳ ድረስ አክሰሱ መፍጠር if we are talking about ስለ ወደብ የምናወራ ከሆነ ግን እያወራን ያለነው ስለ ባህር በር ኤግዛክትሊ ናይ ተወረረኩ ኢተር ኤርትራ ከምስ ትገብረንላ አነን ሰላም ዳሰራሕኩ ኤርትራ ግን ትዕገርግራላ ናይ ከም ዝኸሊአትኒ ፖርት ኸሊአትኒ ተጠቃምነት ገለገለም ዝብሉ በዛ መደብ ዚ አንታይና ነጽርና ፖርት ከም ዘይደልዩ ዋንነት ከም ዝደልዩ ጽቡ ገይሮም ነጊሮምና ፖርት ተደሊናሞ ብዙሕ አማራጭ ለና ካብ ጅቡቲ ክንገዝእ ንኽእል ካብ ሱዳን ክንገዝእ ንኽእል ካብ ኬንያ ክንገዝእ ንኽእል የምመራው የማስተዳድረው የባህር በር መውጫ ያስፈልገኛል በዓል ዘሪሁን ተሸመ አፈወርቂ በደዊ አብዛ መደብ ጎብሮ ዝፎቶኑ ክሊርሊ ምግሃስ ልላውነት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ አሰብን ኮንቴስትድ ቴሪቶሪ ማድረግ ያስፈልጋል ሚሊታሪሊ ኦኩፓይድ ቴሪቶሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው ብዬ ነው አሰብን ሪኮግናይዝ ማለት የኢትዮጵያ ግዛት ነው ብዬ ነው ንዓሰብ ከም ሉላዊ ግዛት ሒዝና ከም ኮንቴስትድ ኤሪያ ብንበር ከም ታይዋን ከም ካልኦት ብዝተፈላለዩ ኣብነታት ቀሲም ክሬሚያ ይብሉ ካልኡ ንብሎም ክንገብረና ዝብል ሓሳብ ምናልባሽ ኣብዚ ናይ ኢሬሌቫንስ ናይ ኣብነታት ይራኣይካዩ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ጽባሕ ፖድካስት ህድሞና ቴሌቪዥን ተኸታተሉ ጽባሕ ፖድካስት ኣብ ዝተፈላለየ ዛዕባታት ዘተን ትንታነን ዝካየደሉ መደብ ህድሞና ቲቪ ዘይካዝት ህድሞና ቲቪ ዝፍኖ ፕሮስን ካልእ ንኹነታት ኢትዮጵያን ቀርና አፍሪካን ዝምልከት ትንታነታትን ዝዓዘ ናይ አማርኛ መደብውን ጀሚርና ኣለና በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የብልጽግና ፓርቲ በእብለትና በአወድሱኝ ባይነት የስልጣን እድሜውን ለማራዘም እየዳከረ የሚገኝ ህዝባዊ ተቀባይነቱ ካለፉት የሀገሪቱ ስርዓቶች በታች እጅግ የዘቀጠ ስርዓት ነው። ድሮ ጀሚሩ ዘሎ ናይ ፖሊስ መደቡን ክጽል
ኣብዚ ኩሉ ዝመደባት ላይክ ሼር ኮመንት ብምግባር ክትከታተልዎን ክትሳተፉሉን በዝጋጣሚ ንሕብር ኣብ ቀረባ መጻውን ካልእ ኣገደስቲ መደባት ከነተኣታቱ ኢና ህድሞና ቲቪ ብተሳታፍነት ናታትኩምና ሰፍሕት ክትከይድ ኢደይ ኢድካ ንበል ሓደ ህጹጽ ሓበሬታ ኣመሃብን ኣገዳስን ዝበልኩም ሕቶታትን ንምምላስ ብሽመይ ሓንቲ ኣካውንት ተኸፊታል ስለዚ ነዛን ዓይን ንሰዓብተይን ሕሹኽሹኽ መበሊት ክትኮነና ተኸፊታ ዘላ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣካውንት ንምዕባይ ፎሎው ግበሩ ሰዓብታ ድማ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ማእታ ሽሓት ንምዕባይ ኢደይ ኢድካ በሉ ብዙሕ ንባሃሎ ክህልወና እዩ ጠጥዑ ዝወደው ሓይሊ ትዲኤፍ ናይ ጽናዕትና ምልክት ናይ ጅግንነትና ምልክት ናይ ሰዓራይነትና ምልክት ናይ ዋና ሓይልናን ጉልበትናን ሓድነትናን ምልክት ትዲኤፍና ትዲኤፍ ኩሎም መከራታትን ኩሎም ሽግራትን ተሰኪሙ ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ከፍለለኒ ኢሉ ኣብ ኩሎም ጫፋት ትግራይ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ዝከፍል ዘሎ እቲ ኸባር ውልድ ትግራዋይ እቲ ንትግራይ ብጽንዓት ዋጋ ከፍል ኣለኒ ኢሉ ኣብ ቅድሚት ዝተሰለፈ ትግራዋይ ትዲኤፍና ወሓስ ህልውና ናይ ትዲኤፍ ናይ ሰላምና ወሓስ ናይ ህልውናና ናይ ክብርና ናይ ታሪኽና ናይ ቀጻሊ ዕድላትና ወሓስ ትዲኤፍ ከምኡ ምዃኑ ብተግባር ኢኻ ተረጋግጾ ክሳዕ ክንደይ ናይ ጽኑዕ ምዃኑ ክሳዕ ክንደይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ንኽፍል ዘኽእሎ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ይከፍልኩም ዘሎ ብዕላምኡን ብመትከሉን ዘይደራደር ብህልውና ህዝቢ ትግራይ ዘይደራደር ኩሎም ጸገማትን መከራታትን ትሕቲ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኢሉ ዝኣምን ምእንተዚ ከዓ ብተግባር ኣብ ቅድሚት ተሰሊፉ ህይወት ዝኸብ ብትዲኤፍና ቀሊል ኣብ ትግራይ ብትዲኤፍ ክቅልዱ ዝደልዩ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ነጋዶ ኣለዉ ይፈልጥ እቲ ኸባር ተጋዳላይ እቲ ወዲ ታጅግና ኣዶ ወዲ ታጅግና ዋዕሮ እቲ 2-3 ግዜ ዝቆሰለ እቶም ዘይሕለፉ ኩሎም መከራታት ዝሓለፈ ዓብይ ልምዲ ፈጢሩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ከረጋግጽ ዝኽእል ጉልበት ዝፈጠረ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ እዚ ንኽብትን እዚ ንኸናሹ እዚ ንኸመራስሕ መልሓሱን ኣፉን ዝዝልዝል ዝኾነ ሰብ ብህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝቐልድ እዩ እቲ ዋና ጥንካረና እሱ ስለ ዝኾነ እሱ ንምብታን እዮም ሰሪሖም ስማሱም እናሃው ማለት ትዲኤፍ ካብ ወዲ 70 ጀሚሩ ሳብ ወዲ 20 ዘለዎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ትካል እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ትካል ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ክሳዕቲ 70-60 ዓመቶም ኣብ ሰራዊት ዝቃለሱ ተጋድልቲ ኣለዉ መናእሰይ ደቅና ኣለዉ ካብቶም ኣብቲ ዝዓበየ ዕድመ ዘለና ሓደ ንሕናን ኣነን ከማይ ዝበሉን እዮም ክንውዳእ ኢና ከምቶም ካብ መንገዲ ሸተተት እናበሉ ብጥቕሚ ዝታለሉ ጅቦኦም መመዘኒኦም ዝኾነ ብጥቕሚ ብግሎም ትግራይ ክሸጡ ዝደልዩ ሸየጥቲ ኣይንዋዛወዝን ምስኦም ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይና ክንውዳእ ኢና ምስ ትዲኤፍ ኮይና ክንውዳእ
صباح دينا نحلف نحر صباح يفلت لعل تقرأي نوري أنا قريب شي حق زي شقري هاللو بتقرأي تحت تحتنا يسألاتنا الشرحي تحتنا يسألاتنا نتقرأي زمن نيلو كفو تقبع تحتو إياه إننا نبركاز الرؤية شقرات كن أرمو مرلنا تم شقرات زي لو تقنا مسألنا هم تقاب أتناوشنا شقر وني حد يقول نسألاتنا متشوفنا تازفتر تزي أرمنا يا بوليتيكيا تازي كأرم كل الله عدل زلهم عام زلهم زين مستخال كروار والله إذا شقر زي خفتت النافت أرى نسألاتنا أسهات حزبنا شقر سلزخانه بزين درادر بزي شقر زين درادر دجن سألاتنا قنت دجن تقرأي خونه يخل مخرج سألاتنا قن نتقارو زنبر لو تزم سيكونه مخرج سيطاني تخبرك دكتور دوراتيون أبو أمبر هو واحد تخبركن تخبركم من كمل لا تقرأي دمتاهم مؤمنان تخبركن تخبركم من كورويت كل الأمحارة تساقيركم بيت كريستيانكم بيت كريستيان حدار تيون نموعال دمتاهم مؤمنان تخبركن نبرت كتما أخصمن كبابيان تخبركن أمارار حاجة جاوم تقرأين ستا تقرأين بمجمريا كابتن تجميرو عمد نزخبر بعال حدار تيون مريم بسلام أبتحكم أبتحنا تبلي فوتو أبتا مبقول سلطانان مأخل كلهم كبرتاتنان مننتنان مأخل بعدن مسارات امنات كريستنان مسارات بابن تاريخ مخونت قدست مدينة أكسوم أمونغوهم ترخيبه نايت بعال تساتاتي بمخاني تسمعني عقوث لعول مخانو قلت يدلي أخصماويان أو عالمنا كابزنا وروت انتاويانن ورياتن سلطانتات وننتد كابزنا ورو توم حزانات اللو حادثاتن أرتاتن هاي مانوتاويانن بحلاوين مستقبراتن هياو مسكراتيو إذا حد حق خوينو تتنتاو سلطانن نمنتعي وديو نمنتعي نسوم زقودو فلنا حادثاتن أرتاتن حيزنا تاريخنا حنسا مسودقنا ادمشحات عمتات تقدفلنا نحنا تقارو دعراش عشعات عمتات سرحوا زمست المسرح عبيد نمنت أيو حنسا مسودقنا متعبين نمنت أنا نسوم بسرحوا داخور عنا نايب عنا سلطان أبين نازل نحنا دقي أخصموان هذا دما نمنت أيو أمونغو نايوشت أنا حتى قلتيفنا موسى عبيد نازلو دمستل حتى نايلوم ولدو تقراي كنمال صوز قبا قداي إيو نزيون خند زكال كده كهابنا كنمرامرولن أنفتات كنمطلن لنا قداي إيو تخبركن عبلعلي حزبتاين تقراين عبلعلي تقراين حزبان جونوسايداوي فينات كاب جمر انه عمشا عمت دليو شاتشا عمت إذن أب نبرتي كتما خصم زسكحت حشفا كاب زكايد وانه عمشا عمت غير الله فينات
ደው ዘበለን ተነጻጻሪ ሰላም ዝፈጠረን ስምዕ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም 3 ዓመት ገይረሎ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ዘብፅሐሉ ሓደጋ ብመጠን ዘይግለጥ ወዲ ሰብ ክኢልዎ ክሓልፍ ዘይግመት እንትኾነ እውን ሳላ ጸኒዑ ዝመከተ ካብ ሙሉእ ብርሰት ድሒኑ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ተነጻጻሪ ሰላም ክፍጠር ገይረሎ እዚ ስምምዕ እንትፍረም ኩናት ደው ኢሉ ናይቲ ኩናት ምኽንያታትን ናይቲ ኩናት ሳዕቤናትን ብሰላማውን ፖለቲካውን መገዲ ዕልባትን ንምርካብ ብምሕሳብ እዩ ነይሩ እዚ ኮይኑ ግን ስምምዕ ከይተተግበረ ዝተረኸበ ተነጻጻሪ ሰላማውን ተኣናፊ ዝኾነሉ ሓደ ግዜ ሰላም ሓደ ግዜ ሰማይ በፂሑ ኩናት ክለዓል ዘምስል ካልእ ግዜ ድማ ዝወርድ ውጥረት እንዳተኣነገድና ንነብር ኣለና ነዚ ውጥረት ዘጋደሉ ኢኮኖምያዊ ፅዕንቶን ዕፅዋን እውን ከም መቕፅዕን ፅዕንቶ መፍጠርን ንውራት ኮይኖም ኣለዉ ካልእ ተሪፉ ናይ ነውሪ ዝኾነ ብደሞዝ ንዝነብር ሰራሕተኛ